हेलो सर, नमस्ते सर, नमस्ते मैम। क्या बताऊँ सर, अब तो मैं बुढ़ा हो गया हूँ सर। जवानी में कितना पाप किया, अब मैं बुढ़ा होके समझ रहा हूँ सर। क्या बताऊँ सर, खाने का 2 वक्त खाने का रोटी भी नहीं है सर। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है सर। जब मैं बचपन में और जवानी में बहुत मस्ती किया सर, पैसा कुछ नहीं जमाया और मेरा हालत अब बहुत ख़राब है सर। क्या बताऊँ सर। और एक दिन खाता हूँ और एक दिन नहीं खा के सो जाता हूँ सर। और घर में कुछ नहीं है खाने को। और मैं रास्ते में गाना गा रहा था, गुनगुना रहा था। एक किसी ने मुझे कहा, चाचा तुम बहुत अच्छा गा लेते हो, तुम इंडियन आइडल पे चले जाओ, जाके ऑडिशन दो। अगर तुम्हारा किस्मत अच्छा होगा तो वो लोग तुम्हें सिलेक्ट कर लेगा। तो सर इसलिए मैं आया हूँ आप लोग के सामने गाना सुनाने के लिए। तो सर क्या मैं गाना गा सकता हूँ? ठीक है सर, मैं गाना शुरू करता हूँ। और सर मेरा गाना सुन के आप लोग रोना नहीं सर। ठीक है सर, मैं गाना शुरू करता हूँ सर। তুমি বিনে এই ভুবনে, তুমি বিনে এই ভুবনে আমার কেমনে রাখিব তোর মন, কেমনে রাখিব তোর মন আমার আপন ঘরে বান্দিরে বন্ধু, ছেড়ে যাইবা যদি কেন প্রীতি বাড়াইলারে বন্ধু, ছেড়ে যাইবা যদি কেন প্রীতি বাড়াইলারে বন্ধু, ছেড়ে যাইবা যদি খারে খিব অলিব আমি নিজে অপরাধী রে কারে খিব হলিব আমি নিজে অপরাধী চোখের জলে কেঁদে কেঁদে চোখের জলে আমি বাড়াইলাম রে নদীর বন্ধু, ছেড়ে যাইবা যদি কেন প্রীতি বাড়াইলারে বন্ধু, ছেড়ে যাইবা যদি কেন প্রীতি বাড়াইলারে বন্ধু, ছেড়ে যাইবা যদি পাড়াপড়শি দাবি আমার দাবি কাল্লা নদী রে পাড়াপড়শি দাবি আমার দাবি কাল্লা নদী, তুমি বিনে এই ভুবনে, তুমি বিনে এই ভুবনে আমার কে আছে ওই সাদিরে বন্ধু, ছেড়ে যাইবা যদি কেন প্রীতি বাড়াইলারে বন্ধু, ছেড়ে যাইবা যদি
এবার আইলারে বন্ধু ছেড়ে যাইবা যদি কেন ফিরিতি বারাইলারে বন্ধু ছেড়ে যাইবা যদি বাউল আব্দুল করিম বলে হলো কি বিধি আইরে বাউল আব্দুল করিম বলে হলো কি বিধি তুমি বিনে এই ভুবনে তুমি বিনে এই ভুবনে আমার কে আছে দরদিরে বন্ধু ছেড়ে যাইবা যদি কেন ফিরিতি বারাইলার বন্ধু ছেড়ে যাইবা যদি কেন ফিরিতি বারাইলার বন্ধু ছেড়ে যাইবা যদি